Nous allons lire dans les livres des Jean. Allez dans les livres de Jean. Go to the book of John. Jean chapitre. Dans les livres de Jean, nous lisions Jean chapitre 16. We'll read John chapter 16. Okabola maine bale ya weyo bomwanite atana katina moto na yebi na kolonga nani yakoki kosunga lokola yo mosantu yo nzambe na bomo yo bomwanite o kumama yawe kumama papa kumama nzambe na nguya kumama yawe o fululu ya bolingo toye kobonzela yo papa yo simbi mitema yo bomwanite o nani yakoki kosunga lokola yo mosantu yo nzambe na bomo yo bomwanite o akabola mai yo kabola mai ne bale yawe yo bomwanite est-ce que nzambe wana bomwanite ye wana kabola ki la mer rouge en deux parties. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He's the same yesterday, today, and forever. Jean chapitre 16, verset 23. John 16, verse 23. À ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. And in that day you will ask me nothing. En vérité, je vous l'ai dit. Most assuredly, I say to you, ce que vous demanderez au Père, whatever you ask the il Father, vous le donnera à mon nom. in my name he will give you. J'ai aimé là où Jésus a dit, et il a dit en vérité, en vérité. And Jesus said, verily, verily. Si Jésus a dit verily, verily is verily. Si Jésus a dit en vérité, c'est-à-dire il y a la vérité qui est là. And if Jesus says verily, verily, that means there's a truth there. Ce que vous demanderez au Père, Whatever you ask the Father, en mon nom. in my name. La Bible nous dit à son nom. The Bible says in his name. Non pas au nom d'un prophète. Not in the name Non of a pas prophet. au nom d'un pasteur. Not in the name of a Non pastor. pas au nom du pasteur Serge. Non, Not in the non, name of non. Pastor Serge. Non pas au nom du prophète. Non, Or à a son certain nom. prophet, but in his name. Non pas au nom de sa mère Marie, non. Not in the name of his mother Mary. Non pas au nom, il y a Pierre, non. Not in the name of Peter. À son nom. In his name. Si tu demandes à Dieu le Père If you ask au God the nom Father, de Jésus, in the name of Jesus. alléluia. C'est très important. Quand nous prions, vous savez, et dans un passage pour la Bible, le dit, souvent vous priez, mais vous priez mal. And there's a passage in the Bible that says you pray, but you pray bad. La Bible, dans un passage pour la Bible, ozo sambela In the Bible says you pray, but you're praying bad. tant tozo senga, il faut to senga ka na kombo na Yesu. We need to pray and ask in the name of Quand vous Jesus. demandez, quand vous priez, toutes les choses, il faut mentionner au nom de Jésus. When you ask and when you pray, you must do it in the name of Si Jesus. vous demandez la guérison, si vous demandez la protection, si vous demandez l'intervention divine au Père, If you ask for God's demandez protection, toujours au nom de Jésus. always ask in the name of Pourquoi? Parce Jesus. que Jésus, c'était lui qui était descendu. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. And this is because Jesus came down and gave his life. Vous savez, nous sommes toujours dans les thèmes vivre les phénomènes surnaturels. And we're still in our topic, experience the Nous sommes supernatural toujours phenomena. phénomènes surnaturels. We experience the supernatural phenomena. That means a lot of things to say. Matière oyo vivre les phénomènes surnaturels. But this preaching Et dans le experience passage supernatural phenomena. épelé dans la Bible autant dans la Bible. There are a lot of passages in the Bible which we just read. Mais toza ko interpréter yango pona édifier biso parce que toza na début ya année ndeni to bongi ko sala balosambo na biso. But we're going to interpret it in order for us to be edified by it. Vivre les phénomènes surnaturels, c'est ça le thème. Experience supernatural phenomena. That's our Ici, topic. Jésus a dit, nous sommes toujours dans les livres de Jean 16 là. And we're in the book of John 16. Il a dit, oyo nyonso bokosenga à mon nom, He said, whatever you ask the Father in my name, il vous le donnera à mon nom. he will give you. Mais j'ai aimé le verset 24. But I like verse 24. Dans le verset 24, Verse 24.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en son nom. Na kombo moto mosusu te. Na kombo ya mama na yo te, ya papa na yo te. Na kombo ya na ye moko Yesu. In the name of Jesus. Alors jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. He says, until now you have asked nothing in Comme nous mind. sommes au début de l'année, Because we are at the start of the year, je demanderai à chacun de nous que nous arrivions à prier, à remettre ton année 2025 dans le main du Seigneur, parce qu'il a dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. I'm asking each of you to leave this year in God's hands, because Scripture says you have not asked anything up until now. La suite, il a dit, And the following he says, demandez, ask, et ça pour moi, demandez, ask, et après il a dit, and he says, carry on, I need you to read your Bible. Demandez, vous réservez, afin que votre joie soit parfaite. that your joy may be C'est-à-dire, full. ici, le Seigneur veut que nous, en tant que son peuple, And the Lord wants us, his people, en tant que ses disciples, as his disciples, que nous arrivions à prier, à demander. that we come to the point to pray and Demander ask. à Dieu, ce n'est pas mauvais. Asking God for something Vous is not savez, bad. dans les livres Matthieu 7, si je ne me trompe pas, là où la Bible nous demandait, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire là aussi, le Seigneur nous demande à demander. And even the Bible says, ask and it shall be given to you, and knock and it shall be Nous opened unto tous, you. cette année, que nous arrivions à demander, à remettre ta vie dans le main de Dieu, à remettre tes projets, ta destinée dans ses mains. So all of us this year must leave our plans, our projects in the hands of God. Refuser de demander, c'est l'attitude de l'incrédulité. Refusing to ask is the attitude of an unbeliever. Loba mtazana pembeni na yo. Refuser de demander, c'est l'attitude de l'incrédulité. Kama. Say to the person next to you, refusing to ask is the attitude of an unbeliever. You're seeing that God will work. That's unbelief. Pona biso bana na nzambe na maki, webi na Timothée, na livre à Timothée bazoloba avant toutes choses à prier. You know in the book of Timothy it says before Na all Philippiens things prayer and ne vous supplication be inquiétez made. de rien, mais en toutes choses. And the Bible also says be anxious for nothing, En but toutes in choses. all things. Komitungisa maneloko te na makambo nyonso lakisa nzambe posa na yo na nzela ya nini ya lusambo. But let God know your requests through prayer. Nous sommes des disciples de Jésus. We are the disciples Un of Jesus. disciple, c'est quelqu'un qui prie. A disciple is someone Tu who pries prays. pour ta vie. You pray for your Tu life. pries pour ta destinée, You pray for tu your pries pour destiny. tes études, You tu pray for pries your pour studies. ton mariage, You tu pray for pries your pour marriage. tes enfants, You tu pray for pries your pour ta children. femme, You tu pray for pries your pour wife. tes affaires, You tu pray for pries your pour ton business. travail. You pray for your business. Priez, la Bible nous demande de prier. The Bible tells us to pray. La prière, c'est très important dans la vie chrétienne. Prayer is very important in your Christian Et life. souvent, dans le barake Yesu, And I often say quand that il y a Jesus, kilo yaché, when he came down to this earth, ministère naye, his ministry, azalaka na famille, en tant que Marie, maman naye na Joseph, in his family, he had Mary and Joseph as his parents pendant 33 ans. for 33 years. Oyebi, na 30 ans, Jésus a commencé son ministère. And when Jesus was 30 years old, he Il started a prêché la preaching. parole de Dieu. He preached the word of God. Et il a prêché seulement 3 ans après, il était mort. And he preached only for 3 years. Mais quand il avait terminé, il était mort. Il est maintenant assis auprès de son père. 2000 ans passés, il intercède. But when he died, he rose again and he's sitting on the right hand of Il the est Father. assis making auprès de son intercession père. for us. Il est là. Il fait azobondelaka azobondela mu Kristo vina biso ya kobondela lobala mutazana pembeni na mu Kristo il faut koyeba kobondela So kama as Christians, we need to know how to pray. mon Kristo faut yeba kobondela. A Christian needs to know how to pray. Vous savez même dans le contexte mosusu na 1 Thessaloniciens 5:17 si je me trompe pas balobi prier sans cesse. And you know in 1 Thessalonians it says to pray Prier without sans cesse ceasing. et koloba likambo nyonso bondeli pona. Praying without ceasing means you're praying for all Olamuki na tongo bondeli. situations. When you wake Osana up, ba you rendez-vous pray. moko zo sala bondeli. When you have an appointment, Ba ozo you kende pray. classe When bondeli. you go to school, C'est-à-dire you pray. Seigneur
veut que nous soyons en attitude. The Lord wants us to have that sort of attitude. Attitude ya kobondela kate. The attitude of attitude praying moko incrédulité. shows unbelief. Nzambe alingi attitude wana te. And God doesn't want that attitude. Non. You think you're operating by your own strength. Pray. But you need to pray. Parce que dans le monde tozofanda, toza na monde physique, mais toza na monde On spirituel. this earth that we're on, we have the Vous spiritual savez, and dans the le livre physical. Éphésiens chapitre 6, 12, nous luttons contre les principautés, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. In Ephesians 6:12, it says we wrestle not against flesh and blood, but principalities. Our eyes are flesh, so we can't see some things which are spiritual. En tant que chrétien, en tant qu'un disciple de Jésus, So as a believer of Jésus God, a dit, vous n'avez rien demandé. Il nous a obligé de demander. Il nous a supplié de demander. Jesus wants us to ask in prayer. Dieu veut que cette année, comme nous sommes au début, nous allons demander, nous allons prier. Because we're in the start of the year. Et moi, je suis là seulement pour vous canaliser comment prier. Prier pour ta vie, prier pour tes projets, ta destinée. And as I am here, I'm going to show you how to pray for your life and your destiny. Et si nous lisions Romains chapitre 8. And if we read Romans chapter 8. Romains chapitre 8, verset 31. Romans 8, verse 31. Everybody go there, read the word of God together. Et souvent dans le livre de Romains 8, 31, j'aime ces passages. I like this passage in Romans 8, 31. Si vous lisez le verset 1, Romains chapitre 8, verset 1. If you read Romans 8, verse 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. It says there's therefore now no condemnation. Romains 8, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. No condemnation to those who are in Christ Jesus. Cette année 2025, je veux que toi, à travers tes prières, tu vas dire au Seigneur, plus de condamnation. No more condemnation. I need everybody to say that the free time is about your life. No more plus de condamnation pour Serge, plus de condamnation pour Serge, plus de condamnation pour Serge. Come on, say that about your life. No more condemnation, no more condemnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Et Jesus. si nous lisions maintenant dans le verset 31, and if we read verse que 31, dirons-nous donc à l'égard de ces choses? What then shall we say to these Si things? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is for us, who can be against Et us? souvent, j'aime les versets 32. Il y a dans la Bible, il y a un passage mususu na linga There are kayango. some passages in the C'est-à-dire, Bible that I love passage so wana much, nazozo wango pona nga. and I receive it for Et quand myself. je prends cela, ça devient rema pour moi. And that word Et is rather parmi for les me. contextes des passages que j'aime dans la Bible, Romains 8, verset 32. And Romans 8:32 is one of the passages that I love so much. I need everybody to read with me. Read that, and this word is yours. Lui qui n'a point épargné son propre fils, He who did not spare his own son, mais qui l'a livré pour nous tous. Et ça va but delivered him up for us J'aime all. maintenant la suite. I like the following. Comment ne nous donneront-ils pas aussi toutes choses? How shall he not with him also freely give us Toutes choses. all things? I don't know if in your Bible they write it different, but in the mind they say everything. Is it everything? Yeah, all things. All things. All things. Makamunyoso. Everything. Everything is everything. And when it says everything, it means So everything. na longo le maza suli lo bananzambe te za suna puissance c'était. If I remove it, then it's Balobi the word of God has everything. the power. It says everything. So ki yekutu aboya kite kokanga mwana na ye, If he did il not a spare his own donné son, son fils. but delivered his own son, Il a donné son fils unique pour nous. he gave his own Et à son for combien plus us. fort raison? Then how much more? Balobi awa combien plus fort raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses? How shall he not with him also freely give us Biloko all mingi things? tolinga keza na kati ya toutes choses. The things that we like is within all things. So koza na besoin ya eloko, anything you need about your life is there. But God need you now to pray. God need you now to say something, to pray. So kolingi
guérison, tu peux demander la guérison. You can ask for healing. Si on dit protection, tu peux aussi demander la protection. If you want protection, Si tu veux la restauration, vous pouvez aussi demander la restauration. if you want restoration, you can ask for it. Oyo nyonso olingi na vie na biso, ezala physique, ezala matériel, ezala financière, ezala anything. Anything we need is there. If you need money, they are there. So to longoli money is na sense. Te poza liloba na ngate eza liloba na ye. And if you remove money, then it has no sense because this is So the ko will of God. eloko moko bo orientation moko bo na domaine moko. Oyo nyonso to loki e to lingaka. All the things that we like, Ezala spirituel, whether it's spiritual, ezala moral, whether it's moral, ezala social, whether it's ezala social, matériel, whether it's material, ezala familial, whether it's to ezala do with the family financière, or financial, ezala kati ya toutes les choses. it's within all things. Tout le Seigneur veut que nous arrivions à prier. So the Lord wants us to pray. À prier, tu demandes à Dieu. You ask God. Tu demandes à Dieu. You ask God. C'est-à-dire, c'est Dieu là, cette année, comme nous commençons, tout bon de la Zambaligi, tout bon de la Ka, aux bon de la, pona, vinayo, pona, makabunyo, so bon de la, posa la katia, awa. And this year the Lord wants us So, to il pray. y a verset for our 33. lives. And if we go to verse 83, Balobi, awa. Qui accusera les élus de Dieu? who shall bring a charge against C'est God's Dieu qui elect? justifie, qui les condamnera. It is God who justifies. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède. It is Christ who died, and furthermore is also Ce sont risen. des paroles édifiantes. He was even at the right hand of God. This is, Si nous allons maintenant aller dans le livre de Matthieu 8. let's go to Matthew 8. Matthieu chapitre 8. Matthew 8. Nous lisions, vous savez là, je veux vous donner aussi. Là, au début, je vous ai donné le passage là où Jésus a dit demandez à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. And the beginning of my preaching, I gave the verse C'est-à-dire, that says, le ask Seigneur for veut it. que nous arrivions à prier pour, comme nous sommes au début de l'année, que tu arrives à prier pour ta vie, And because it's the start of the year, the Lord wants us to pray for our à lives, prier pour toutes les choses. to pray for all Si things. Dieu, il avait donné son Fils, et à combien plus fort, il nous donnera toutes les choses comme la Bible nous dit. And if God gave His Son, why would He not give us all things? C'est à toi de demander. So it's up to you to ask. Mais ici maintenant, Matthieu chapitre 8, But in Matthew chapter 8, si nous lisions le verset 5, Matthieu we 8, read verse 5. 5, Matthew 8 verse 5, Comme Jésus entra en Capernaum, un centenier l'aborda. it says, Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, Pria, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffre en beaucoup. pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed. Mais strength j'ai is not aimé granted." les versets 10. I like verse 10. Les versets 10, vous savez ici, l'histoire d'un centenier qui avait son serviteur qui était malade. And you know the story of the centurion who Et had a servant who il was avait sick. cherché Jésus pour que Jésus prie pour son serviteur. And he looked for Jesus so that Jesus could heal his Mais servant. après sa conversation avec Jésus, But after this conversation with Jesus, mais j'ai aimé la suite I like the following. dans les versets 10. Verse 10. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. When Jesus heard it, he Il marveled dit à ceux qui le suivaient, and said to those who followed je vous him, l'ai dit en vérité, Assuredly I say to you, même en Israël, I've not found such je great n'ai pas faith, trouvé une aussi grande foi. not even in Israel. Est-ce que la Bible ne peut pas comme bongo? Does it say that in your Ils Bible? ont bongo. Does it say that in your Bible? Yesu aza kokamwa. Jesus marveled, Ma sœur, mon frère, brothers and sisters. si ici Jésus avait guéri le serviteur de centenier, If centenier lui-même, it was because the centurion il himself avait une grande foi. had great faith. Ma sœur, mon frère, cette année, comme je vous ai dit, nous commençons l'année. Tu peux aussi, à travers ta foi, And like I said, this year zala na kondima ya munene po makambo oyo ozoluka nzambe asalela yo. you must have great faith so that God can lokola answer moto aza na your prayer. pembe na yo zala na kondima ya munene po makambo oyo ozoluka nzambe asalela yo kama Have great faith so that God may answer the prayers that you ask. les centeniers, The centurion, il priait non pas pour lui mais pour son serviteur. he didn't pray for himself, but his servant. Regardez, les centeniers The centurion cherchaient la solution was looking for a solution pour son serviteur qui était malade. for his servant who was sick. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être un centenier pour
pour ta famille. And today you are the centurion for your family. Vous aussi, toi comme tu es là, tu peux aussi être un centenier pour ta mère qui est malade. And as you are now, you are the centurion for your mother. It's a situation that's not yours, your relationship. You're looking for a solution. You brought that problem to God for your faith. Regardez ici, Jésus a guéri le serviteur des centeniers parce que c'était la foi des centeniers. Look, Jesus healed this servant because of the faith of the centurion. He had great faith. Have great faith so that God can et moi answer je your suis prayer. là pour vous donner des passages bibliques et pour na boost. And I'm here giving you biblical passages so that un jour na wote yango boost. and I have a Boost your topic faith. titled Boost Your Faith. Boost yango. You need to boost your faith. Vous bouger. You need to boost your faith. Jésus a guéri. Yesu abikisi mutu, abikisi, abikisi na suite na babini. I wanted to say the following. Yesu azaki étonné de tomber dit après l'avoir Jésus fit étonné Yesu kutazoka moi. When Jesus heard it, he marveled. Alobi na batu je n'ai jamais vu en Israël. I said to those who follow him, surely I think you have not found such great faith, not even in Israel. Et a dit Jésus na tikali komona te na Israël mtazo na konima makasiko ya munene mama ane 2025 sala na konima ya munene kizamba za capable ya kosama makambo ya minene. That God is capable of doing great things in your life. Ce que les sous au monde, il y a un passage belé dans la Bible. Si je vais vous donner, il y a beaucoup de passages dans la Bible que Jésus disait aux gens ta foi, ta foi, ta foi. C'est-à-dire, manque de prier, manque de demander, c'est l'attitude de l'incrédulité. Vous savez, parmi les grands péchés, il y a pas d'Israël. You know the greatest sin of the children of Israel. L'incrédulité, Unbelief is amongst them. Israël, ce peuple qui n'a pas promesse cité. The reason the children of Israel didn't enter the promised land parmi les reproches l'incrédulité. Because of their unbelief. Refusing to pray. You think God won't work. Everything's natural. That's not okay. That's incrédulité. It's an attitude. Your life today is not going to be the same after 5 My years. brother and sisters, we don't know your life. Maybe things is most of things God can do in your life in the future. Maybe today you don't know that. You don't know what God will do for you. As we are here now to boost your faith, boost your destiny. I will boost your destiny. Hallelujah. In my prayer, in the word of God, I'm here to boost your life, to boost your future. Say, Pastor, boost me, come on. Pastor, boost me. Is that good? No, no, no. Faut to boost. You need to boost. I'm here to push you. Okay, na destiny na push you. So that the good things that God has promised you may come to pass. Look at the centurion. You know the story of the centurion. Je ne sais pas la Bible I think I preached. And it's Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, c'est-à-dire que Jésus dans l'attitude de négativité. Jesus doesn't want us to have the attitude of Le Seigneur veut que nous soyons en attitude, il y a positivité à foi. But he wants us to have the attitude of positivity. Si les centeniers le bien bon, serviteur a ouvert une maladie. If the centurion said, "Oh, my servant has been sick for a long time," vous savez, you know, quand Lazare était mort, when Lazarus was dead, donc Jésus a yé, when Jesus Marie came, Marthe was en attitude de négativité. Mary and Martha had a negative attitude. Tant que papa dit Seigneur, si tu étais ici, Jésus va lui ayoki ma wa pas comme coller.
And Jesus began to cry. Parce que Jésus était là. Because Jesus was there. Yesu na biso. Our Jesus. Obi biso ne muto kontaka 1, 2, 3, 4, 5. You know we count like 1, 2, 3, 4. Année passée, année prochaine, tout ça. Banzambe aza éternel. Jésus, il est éternel. Yesu aza na limite attendez. Jesus has no limit. Vous savez, souvent dans le bagana biso. I often say to you. Ayaka na retard na matanga ya Lazare, mais la musa ba Lazare. He came late to Lazarus' funeral, but he rose him from the dead. Na fête à Cana. In the wedding, the wine finished. When the wine finished, Mary asked Jesus to do a miracle. But Jesus done something. Vous savez, you know, l'homme qui était possédé des légions, the man that was possessed, quand les légions ils ont vu Jésus, when the demons saw Jesus, they said to Jesus, you came before the time. So they were saying he had no right to heal the man. And yes, Jesus came before the time. But he healed the man and freed him. The man that was possessed by demons called Legion. Jesus came late to Lazarus' funeral, but he rose him from the dead. La personne qui était possédée des légions, and even the man that Jésus a acquis avant le temps, mais habit Isaïe. Jesus came before his time, but still healed him. Même na fête à Cana, attendez coca quitté, mais à sala qui quelque chose. And even in the wedding in Canaan, tout c'est le même Jésus que nous prions. Done something. Hébreux chapitre 13, 8, par Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. The same Jesus that we pray to. Ta vie d'aujourd'hui, won't be the same in the future. C'est pour cela que Dieu a voulu que nous arrivions à écouter la parole si vivre les phénomènes surnaturels. And that's why God wants us to hear this que cette message, année, ça soit l'année de phénomènes surnaturels. That this year may be a year of supernatural phenomena. Le Seigneur fera selon maintenant ta foi. God will do parce que ta foi, Jésus a dit ici, ta foi est grande. Because Jesus said to this man, Matthieu 9. Matthew chapter 9. Let's go to Matthew chapter 9. Go there. Matthew 9. Let's go to Matthew 9. 20, but we can read it 22. Matthew 9:22. Ici, c'était la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. This is the woman who had the issue of blood for 12 years. Dans le verset 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. And suddenly a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. I touched the hem of his garment. Car elle disait en elle-même, for she said to herself, si je puisse seulement toucher son vêtement, I will be. If only I could touch his garment, I shall be made well. She's saying, you need to say about your life. This year, say something about your future. 2025, 2025. The lady, she's saying something. You need to say something. He's saying no negative word, but he's saying positive word. I will be healed. I'm saying to somebody, this year is yours. You will be healed. Amen. You will be healed. Amen. Any problem about your life, you will be healed. But you need to say. You need to say it. She said elle avait tout dépensé d'entre les mains de plusieurs médecins. She spent all her money on doctors. 2025. 2025. 2025. She didn't look at her mistakes in the past. She didn't look at her deception in the past. She didn't look at her deception in the past. I'm saying to somebody. I'm saying it to one lady, brothers, sisters. God is saying it to you. You need to say, I will be healed. I will be healed. Yeah, say, I will be healed. Come on. I will be healed. Alors, mais si j'ai touché, combien de gens touché Jésus?
if I touch. And how many people were touching him at that time? Many people were touching him, but they were not healed because they saw it normal. You come to church and you see it as normal. You sing it, but you see it all normal. You see it as but this woman was determined. I'm saying to my sister here, even if you feel in the past, if things don't work out, be determined. As you started this year, start to make projects and I'll go forward. Even if I fail, even if things don't work out, I have a living God. She said to herself, if only I can gather, I shall be healed. She had faith. She asked. And if we go to the following, but Jesus turned around. And when he saw her, he said, prends courage, ma fille. Be of good cheer, daughter. Ta foi t'a. Your faith has made you Et well. cette femme fut guérie à l'air même. And the woman was made Ce well from that n'était pas la hour. foi de Jésus. It wasn't the faith of Jesus. C'était sa foi. It was her faith. Mais c'est mon frère. Brothers and Jésus a dit, sisters. jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jesus said, up until now you have not Ayons asked. la foi et demandez. Have faith and Ayons ask. la foi et demandez. Have faith and Ayons la ask. foi et priez. Have faith and Ayons pray. la foi. Jésus a dit quelque chose qui était aussi important dans la vie de la femme. Jesus said something that's important in this woman's life. Prends courage. He says, take courage. Prends courage. Be of good cheer. Il a dit prends courage. Be of good Le cheer. courage, c'est très important dans la vie. Courage is very important in life. Courage, c'est très important. Courage is very important. La personne qui est courageuse, il est toujours positive. It's always positive. Dans des problèmes, des difficultés, il est toujours positif. Even when problems are in front of them. Le courage dans la Bible aussi, c'est la foi. And courage in the Bible. Dans mon too. second salut étude sur le courage dans la Bible, If you study courage in the Bible, courage dans la Bible, c'est la foi. you will see courage is faith. Il y a un moment dit Bartimée. And that's a part Dans of la it. zone là, fils de David, aie pitié de moi. When he said, Son of David, have mercy. Yes, on me." il est massacre na courage. Jesus walked past him, but Bartimaeus still had courage. Bato ba pekisi mazunganga lisusu. People would try to silence him. Et tant Yesu a telemi siko abengi. And when Jesus stood Bato ba before ebisi him, prends courage. they told him to be of good cheer. Courage eza la foi dans la Bible. Because having Dans le courage Nouveau is having Testament. faith. And we see that in the Vous New savez même Testament. ce qu'on t'a dit histoire à Josué. And you know, if you read the story of Quel livre Joshua, Josué 1. you read Joshua T'as chapter dit 1. Josué 1, Josué 3, Josué 1, 3. Vous voyez dans 6, Joshua 7, 1 verse 3. 10. Au moment où Zamba zo répété dans Josué, prends courage, prends courage, prends God courage. saying to Joshua, be of good Zamba courage. zo lo bano cette année, prends courage. God is telling you this year to be of good courage. Zamba zo lo bano cette année, prends courage. Come on. God is telling you this year to be of good courage. We can say that in English now. God is saying it to you this year. Hey, come And God on. is saying to you to be of good courage. Hey, this year. Quand la télé est passée, quand la télé échec a passé, quand la télé critique a passé, quand la télé déception a passé, quand la télé confinement a passé, Don't look at people that will make you sois courage. but take courage. Alléluia. Et ce qui te continue, Jésus a lobby, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que c'était sa foi. It was her faith. Yo poko koza na foi lobby ke année oyo eza année na ngana ko Nzambe na lingo sale la ngaboye. And you can have faith as well and say, God, I Yesu want peta to kwa do tali yo this alobi year. ke ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. He says that your faith has made you well. Kuna Jésus akama alobi nana tikali kumona na Israel. We saw how Jesus Kundima marveled munene boye. and said, I haven't seen anyone in Israel with this Awa Yesu faith. alobi ke ta foi t'a guéri kundime bigisi. Jesus said, your faith has made you well. Kundima na yo pe koko bigisi cette année. And your faith can heal you this Kondima na year. yo pe koki kobingisa yo cette année. Your faith can heal you this year. Kondima na yo pe koki kobimiso na ba problème okokutana nango cette année. Your faith can take you out of problems that you may meet this Zala na year. kondima ya munene. Have great faith. Le bana mutazama pembeni ozala na kondima ya munene The kama. person next to you, have great faith. Le ba kondima na yo kokobingisa yo kama. Say your faith can make you whole. Et soki tokepe lisusu Matthieu 15. And if we go to Matthew, Allez dans le livre de Matthieu 15 verset.
Histoire de Zobana 21. Let's go to Matthew 15. Ici verse aussi, 21. c'était la femme cananéenne. Vous savez, cette femme qui avait sa fille qui était And tourmentée this par is des the woman démons. of Canaan who had a daughter that was possessed by Maman demons. oyo, mwana ne batemo bando tungisa. This woman's daughter was possessed Tamba by epa demons. Yesu, Yesu abikisa mwana naye. And she came to Jesus asking Yesu, for Jesus tanga to free her zobelela Yesu, daughter. Yesu abina yakite pona ba brebi, na yakika pona ba brebi ya Israel. And Jesus said, I came only for the lost sheep of Israel. Yesu a continué lisu mwasa zobelela Yesu, Yesu alobi, eza malamu te kozwa mapa bana kubwaka na bambo. And when the woman kept asking Jesus, Jesus said, it's not good to take the children's bread. Mwasi wana ebisi Yesu, même bambo abalia kata ba mieto ekoya. And the woman said, the dogs eat the crumbs that fall Nazana off the madini ya mountain. golia mapa te me, oko pesa kata ba mieti. She knew she was not worthy to eat the bread, but she wanted the crumbs. Na verset 27. And we see in verse 27. Oui, elle dit, les petits chiens mangent des miettes qui tombent Yes, de la Lord. table de leur maître. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from Mais si his nous mouth. lisions le verset And 28, if we read verse alors Jésus lui dit, 28, and Jesus answered and said to her, O woman, ta foi, ta foi, great is your faith. femme, ta foi est grande. O woman, great is your faith. C'était sa foi qui était grande. It was her faith that was great. But you can now to check your faith. If now we put balance If we had a weighing scale that could check our faith, bolanda totie tokaboli trois parties. Higher level, normal level, and there was 3 groups, higher level, normal level, down level. Now, where are you now? The higher level, normal level, slow level. God needs you to be. God wants you to be in a higher level. Regardez la femme. Si la femme, moi nana bingisamaki parce que azaki na kondima munene. Est-ce que ça na ba chrétien ou bazana kondima munene? Are there Christians who have great faith? Boyebi ke bi bezo na mukolo ya suka kondima bateke bempele e ke koma malili kondima You know the na Bible says that in the last days, ke lemba nango the love to of many retrograde. the love of many shall grow cold. Quand le fils de l'homme viendra, And the Bible says, when the Son of Man comes, will he find faith quand le on Seigneur earth? viendra, est-ce qu'il te trouvera dans la foi? When Jesus comes, will he find faith? If somebody, you keep your faith, you need to pray. When you wake up in the morning, you pray about your life, or you praying about your church, you praying about your pastor, you praying for your brothers, sisters, you praying. You read the word of God. You need to read the Lelo word biso of ba God. chrétien tozana ba polémique, tozana ba distraction, tozana ba critique. And arguing. Est-ce que kondima na biso peut-être sur total on a Without balance? belief, if we look at it on the weighing Kondima na scale, biso na balance. if God put our faith on the weighing Biso soki scale, bazana kondima eza kokufa Bible le dit. Montrez-moi ta foi sans les airs. Moi je te montrerai la foi avec les airs. show me your faith without works, and I'll show you my faith with my words. Kondima na biso, vous savez la Bible nous dit sans la foi on peut se présenter embêté. And you know that the Bible says, without faith, it's impossible to please God. Sala na kondima. You need to Même have quand faith. vous simba kite. This is a new year. Even if things did not work out, this That is a new lady, year. moi, c'est Kobela. Tango money Yesu abi, this is 2025 for me. This, the Oh, woman simba that kite was pati. healed, This year you will be. I will be this year I healed. was healed, and she was healed. Ngana za apona booster. I'm here to Na boost your un faith. jour dans hôtel, naza déjà dans ma terre, déjà dans ma pesa inspiration. Booster. And I told you already that I preach Booster. about boosting your faith. Et naza booster. And as I Lokola am, toza na début ande naza booster. and then you start to Fin see na how yo, people oui, ça faith. la presse 6 mois, une année, mikolo keya. And your life, after 5 years, you don't know what will happen. Pourquoi kolemba? So why would you Pourquoi decide? pourquoi tout le bakali no banza. We need to confess the word of Tala God. mwasi wa bikaki. Look, this one was healed. Bato nyonso na pesi ba passage. Ceux qui balobaki na bango bon, ba docteur balobaki, bato balobaki, na moni ke simba na mbote. And if the woman was like God, the doctor said that it Mais wouldn't work bazalaki na out. kondima ya munene. She wouldn't have been healed, but she had faith, and that's why she was healed. Kondima na ye. Na 28 babi. Alors Jésus dit à la femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Hein? And Jesus said, oh Bible woman, great is your lingi faith. Let it be to you as you Soko zona desire. kondima munene. If you have great Et faith, permettre nzambe asalelo oyo ozolinga te. it will allow God to do what He C'est le wants to do contexte in your oyo. life. Lokola azalaki na kondima munene,
Yesu alobi esalamela mpona mutu ozo na kondima monene esalamela yo ndenge yo ozolinga ozo na kondima moke So if you have little faith, esalamela yo mpe te it won't work. parce que mutu aza na kondima moke balokolela na yo nga namoni ndenge na eshuwaki na nga na baklasse na ngai namoni mpe esimba nango te disie yesu mpa koloba qui te soit fait selon ta And foi. Jesus will say, let it be as you desire. Webi na kati ya Bible You know in the Bible, ezalaka na histoire moko na Ancien Testament. there's a story in the Old Israël Testament. bazalaki na ntango moko ya famille. Israel was in a Nzambe famine. atindi prophète prophétiser ke kala te nazovisite bakolia makambo ekesimba. And God said to a prophet to prophesy Ntango and mosala say Nzambe that he azoloba will bato raise moko balobi food. ezalaki na moto moko alobi soki Nzambe aopenda afungoli meme eza makambo oyo ozoloba ekesalama te. But one man didn't believe it. Mosali na Nzambe ayebisi moto wana alobi And tala the prophet said, yo okomona délivrance you will see the deliverance, mais okokufa ntango okomona. but you will die when you see it. omona soki otangi histoire wana mokolo Nzambe avisitaki bana Israel à The day that travers God visited the children of Israel, balépré oyo bakotaki na kamba yini the lepers that entered into the camp of the enemy, moto wana baniataki ye na nzela akufaki that man was parce trampled que azalaki na on the way. kondima te ya bande kotala réalité He was looking at reality. biso toza bana na Nzambe. We are the La children Bible of nous dit God. le juste vivra par la The foi. Bible says the Sans just la shall live foi, by faith. il était possible d'être agréable. And it says without faith it is impossible to Nous please Him. commençons cette année, nous sommes là à parler, à déclarer ce que Dieu veut pour nous. And as we're starting this year, we need to ask what God wants. Je vous ai what God to do donné in our des passages lives. qui disent demander. I showed you passages that are telling us to Jésus a ask. dit demander à mon nom. Jesus said to ask in Je His vous ai name. donné des passages là où Jésus a dit ta foi t'a guéri, ta foi est grande. And I showed you passages that Jesus is saying your Et faith is great. maintenant, nous allons aussi vous donner des passages et nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie, ta And now we maison. will pray for Que your cette life, année, your household, yo kosenga pa Nzambe, that whatever you ask God, Nzambe asalela yo. God may allow it Yesu to come to akufa pass, kalike. Ah Serge, qu'il te soit fait selon ta foi. so that He may say, let it be as you desire. Ma sœur, ma fille, qu'elle te soit faite selon ta foi. Or let it be to you as you desire. Mais ce toza na attitude moko ya négativité, attitude moko ya kokunde, attitude moko ya kotala ba réalité. Non. God, you don't want to be toza na attitude wana te Nzambe God doesn't want te. to have that attitude. Et cette attitude d'incrédulité. It's an attitude of unbelief. Alléluia. Et je vais maintenant vous donner quelques résumés de ce que je vous ai donné le jeudi passé, plutôt le dimanche, là où Nastopaki, quelques passages où vous avez vraiment clés pour continuer And I'll give you a resume of what I preached about a few Sundays de ago, prier. so that we may pray. Allez, je vous ai parlé des phénomènes surnaturels. I talked about supernatural Je vous ai phenomena. parlé de Pierre. Pierre, Jésus avait appelé Pierre. How Dans le livre de Luc. Peter, in the book of Luke, Luc 5, 10, si je ne me trompe pas, là où Jésus avait appelé Pierre. when Jesus called Pierre Peter, qui était pécheur. Peter, who Jésus was a avait dit désormais, fisherman, il sera pécheur donc. said, today you will be a Azalaki fisherman of kopeshe ne men. bambisi Yesu abengi alobi okokoma molobi na bato. And Jesus said, you'll be a fisher of men. Pierre bato oyo baza ba péché eza classe moko vraiment sociale moko ya se. And those that were fishermen were at a low Et status. vous savez, je vous ai donné aussi les passages qui dit que ba Pierre batangaka na bango te. And I showed you a passage where it said that Peter and C'est-à-dire the bato son of moko the disciples fitira were malamu servants. elaki nango te. So they didn't have a bright future. Mosala na bango kaka péché mbisi na ye, They were just going to fish. malwa na They ye, were going to just catch cache fish. fish, tout ça. Even fishes like catfish. Ateki, mais Sell it. Jésus, comme il avait vu Jésus, Pierre a donné sa barque à Christ. But when Peter Je vous ai saw tout Jesus, he gave parlé his de boat to cela. Jesus, and I spoke about Jésus it all. a fait Pierre un phénomène. And Jesus done a Je vous ai phenomenon in dit, his life. Jésus, il est phénomène. Jesus is a Quand il a phenomenon. appelé Pierre, And when he called Pierre Peter, est devenu aussi phénomène. Peter became a phenomenon. Pourquoi je vous ai dit que Pierre est devenu phénomène? Why did Peter become a phenomenon? Parce que dans le livre Acte 5, tout est important. Let's read Tout it. le temps, on a développé les qualités de Nzambe. Dans Acte chapitre 5, In Acts chapter 5, dans verset 13, Balobi, verse 13. aucun des autres n'osait joindre à eux, mais le peuple loua hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Yeah, none of the rest did join them, but the people still. Dans le verset 15, c'est ce qui était très important. Verse 15 is very important. Balobi, It says,
On sortait, qu'on apportait des malades dans des riz, so that they brought qu'on the les sick out into the plaçait street sur des lits, and laid them on beds, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelques-uns d'entre eux. that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of Pierre them. ouais, ça qui péchait, Peter, who was a mais a commis fisherman, phénomène. has now become a Et phenomenon. l'iniquité des hommes qui s'abattent. The shadow is healing people. Château. Et l'iniquité à pied. Peter's shadow. Hein? Bata ba cancer ba komi ko big. People with cancer Bata are ba being healed. typhoïde ba komi ko big. People with typhoid Bato ya are ba being healed. cancer des seins, des reins, tout ça. Les gens venaient et les gens étaient guéris de son nom. The sick that were brought Et there were l'iniquité being Pierre healed by est his devenu un shadow. phénomène. We see Peter C'est pour become a cela, phenomenon. c'est mon frère. And that's our brothers and Il sisters. faut que nous arrivions à prier Dieu. C'est le même Dieu que nous prions. Que cette année, il devient phénomène. That we must become a phenomenon this year. Soyez phénomène Take comme the person next year become a phenomenon. Elilingi Bikisa. We see Peter Cancer. shadow healing. Pas Elilingi. Non, Pierre Koutazo, Elilingi. We see Peter's shadow healing people. Phénomène. Pierre est devenu phénomène. We see Peter became a phenomenon. C'est le même Dieu que nous prions. And it's the same God that we pray to. Ce que tu as dit dans verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenait des malades, de gens tourmentés par des esprits impies. Also, a multitude Tous, gathered from the ils surrounding étaient, towns of Jerusalem, bringing parce que sick Pierre a people and those who were combattu tormented by unclean spirits. phénomène. And they were all healed because Peter became a Mais phenomenon. Pierre, on a comme un phénomène. But Peter became a Dans phenomenon. verset 17, il va être en prison. In verse 17, we see that he was arrested and Quand thrown il va into être en prison. prison, He was thrown into prison. dans verset 17, il va lui dire, cependant les souverains sacrificateurs Then the et high tous priest ceux rose qui up, étaient avec lui, and all those who were with him. kuna jalousie ekotaki na 18 ba lui We see bazwi jealousy entered. bakangi bango batie bango na prison. And in verse 18, it tells us that they laid La hands on personne the qui apostle était and they were thrown devenu into un prison. phénomène, il s'est retrouvé en prison. We see Peter, who became a phenomenon, was thrown into prison. Siko soki toke na verset 19. And if we go to verse 19, Alors un ange du Seigneur, but at night an angel of ange the ya Lord, Seigneur aye, an angel of the Lord, aye kobimisa ye. he came to allow Peter Le to porte escape. de la prison, And the angel of the Lord opened the doors. ange aye. The angel came. Ceux qui t'entendent balobi ayant cependant la nuit la porte de la prison les fit sortir, leur a dit allez tenons-vous An dans angel les of the Lord temples. opened the prison doors and brought them out and said, go and stand in the temple. Ange aye kobimisa Pierre We see pour an akomaki angel phénomène. freeing Peter Tala from les choses prison. sur le He's a terrain, phenomenon. ange aye kobimisa Pierre esika azalaki. Look at this supernatural experience. Na verset 21, Look in verse 21. mais naza na passage moko eza na passage moko je There's one pense passage. biloko nyonso 21 déjà naexplikaki yango. Let me explain verse 21. Ntango baye na verset 22 In verse 22, babimisi Pierre oyo azalaki na prison, when Peter les was in apôtres prison, qui étaient en prison, the apostle who was in prison, ntango babimisi bango when he was free, baye koluka bango na prison bazali. the police officers tried to look at him. They couldn't find him. oyebi ke baprison mpe spirituele ezalaka existaka And you know, spiritual prisons exist. soki année passée And if last year, ozalaki limité, la personne qui est en prison il est limité. someone who's in prison is moto aza na limited. prison, Someone who's in prison, nasala na prison, I worked in a prison naza na prison ya bato baza na mitu with those who had mental problems, bazalaka limité. and they are limited. bato mosusu omona Some people, aza mpe na droit ya kobima libanda te po bazalaka baplace moko babimaka they have mosusu aza na droit ya kokende kuna te. they have no right Aza to go outside. limité. They are limited. bapesa bango ere ya kolala ere ya kolamba. They give them the time where they can sleep and the time where they can wake c'est-à-dire up. bato mosusu vine aza libre mais aza na prison Some spirituelle. people, they may look free, but they're in a spiritual Pierre, prison. oyo azalaki phénomène, il s'est retrouvé en prison, mais ce Dieu, le Dieu qui lui priait, Zambatikaki était. Cette année, Zambé, soki ezalaki na prison moko quelconque, oyo ekangaki ta destinée, na déclaré yango bima na kombo na Yesu. Alléluia. Et balobi awa, And it says here, bango croyait que Pierre azalaki na prison, they believe that mais Peter was in a prison. babimaki depuis kala. But Peter had escaped long ago. Balobi kuna, il ne trouvait point dans la prison
J'ai aimé la verset 23, il disait, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, mais les gardes étaient là, mais nous n'avons trouvé personne dedans pour abimaki. Iloba oyo nalobi naza kobooster ta foi tala soki ezalaki na baprison oyo elimitaki vi na yo elimitaki ta destinée bakangaki yo kokomonte te lelo nazali kodeklare nazali kobimisa na baprison na spirituel au nom de Jésus. Baprison nyonso bongo ezofanda te bongo soki osimbi bongo elingo lokola mopepe na televini baprison wana au nom de Jésus. Soki eza na baprison oyo eya maladie santé eza kodérange de temps en temps nazali kobimisa na prison wana au nom de Jésus. Soki eza na prison moko ekangi yo ozali kosala baaksida ozali kobungisa babiloko tala nazali kobimisa na prison wana au nom de Jésus. Soki eza na baprison eza na baconversation dirigé contre ta vie, dirigé contre ta destinée. Aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, je te sors au nom de Jésus. You are free in the name of Jesus. Peter came out of the prison. Et ça, la passage pour nous, la exhibition. And the passage I want to show important. Donc, il y a acte 12. Let's go to Acts 12. Donc, il y a acte 12. Let's go to Acts chapter 12. Tozoko. Pour la paix, ça paix. Au limite, ça va passer. Pour te rebondir là. These are passages so that we will pray concerning these passages. Acte 12, Balobi. Acts 12, verse 1. Ah, Peka Pierre, ou comment il phénomène à prison. And this is Peter who became a phenomenon in prison. Mais Acte chapitre 12, verset 1. Va vivre le même temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter qui? Pierre, qui était le phénomène, il était arrêté en prison. Si nous lisions les saisir, les jeter en prison, les quatre. Après avoir les saisi, jeter en prison. Una Pierre dans la prison. Mais dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Mais l'église nécessite d'adresser pour lui des prières. C'est-à-dire, tu vois, là où la prière prend maintenant la place. N'a pas de difficulté ni au souffle au bon là. In every difficulty, you need to pray. As children of God, the Bible tells us. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des chaînes dormaient. C'est-à-dire, la personne qui était phénomène est maintenant liée. We see that he was bound between two chains. Mais si nous continuons, But if we continue, dans verset 7, voici un ange du Seigneur survint. Il lumière prions dans la prison, l'ange le réveilla, frappa, disons lève-toi. And a light shone in the prison, and he struck Peter on the Les side. chaînes tombèrent des. Arise quickly, and his chains. Are you tired? Et ça m'a le bon talent. Dans ce pays, ça va passer pour aider les choses au bon de là. Le passage est important. Les chaînes les tombèrent de ses mains. C'est bon. And his chains fell. La chaîne est commis. The chains were coming off. Basheno ekangayo, basheno ekanga ta destinée. Mbongo ezofanda te, bafere ezosimba te, makambo ezokeneli. Oyebi ke maboko ezalaka significatif. You know that hands are significant. Na Bible, in the Bible, maboko symbolisaka bativité, symbolizes symbolisaka opportunité, symbolizes opportunity, symbolisaka, c'est-à-dire eza musala. It symbolizes work. Maboko no soki eza kokanga, mbongo no peza kokanga. Then your finances are maboko no closed. soki eza kokanga, activité no peza kokanga. Your activities are closed. Maboko awa maintenant Pierre maboko no ezalaki kokanga ba chaîne eza kokweya. Nga nazoloba ba chaîne spirituelle oyo ekoki kokanga bato oyo ezokokanga mpe ba vie ya bato ebele ba chaîne wana ekweya na kombo na Yesu. La chaîne, vous me contez là, on va donc le chaîne ou kokanga spirituel, on va bongo zo mona na te, makambezo marché te, makambezo que les bosso te za kokueya. On va le mi aba chaîne ça qui ni ekueya. That the chains fell. Alléluia. Et ce qui te continue. And if you continue. Et ça le passage pour ressources. Na sepela que si comme ba porte comme fumwa ba yango.
Pierre est sorti dans les faits, les suivis, ne sachez pas ce qui se faisait par l'ange Viriel. What was done by the angel was verset 10. seen a vision. Alors, ils y repassèrent la première garde, When they were past the puis first, la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui a mené they came to the iron gate à la ville that leads to the city, et qui s'est ouvrir d'elle-même devant et which opened to them of its own accord. This year is yours. Let the door open for you. I'm saying to somebody. Babi oko senga ke pesa melayo. Ta foi t'a sauvé. Your faith has healed you. Ba porte fungwama. May the doors open. Babi kaka yonde totomboli. Yonde za pebesne. Yonde bukufona na sokolo ba porte fungwama. The doors are open. Alléluia. Balobi awa il sortir. S'avancer. Il sortir. They went out. Before he was unable to go out, he was trapped. He was limited. Doors began to open. Il y a séjour, il y a promotion, il y a réussite, And when they came out, you know the Bible. You know when I read the Bible, I look at the verbs. The verbs are very important. It says when they came out. What does it say after that? What's the verb after that? Verse 10. Les portes de la ville qui s'ouvrirent elles-mêmes. Après, ils sortirent. Après sortir de la ville. What does it say? They flashed them. Quelques sisters n'ont jovial. Non pas recul, mais avançant. Et ça, But they advanced. quand elle est sortie, When they came out, avançant. Et ça, they advanced. avançant. They advanced. Si mon toit est avançant, c'est que Someone who's advancing is going forward. Non pas pour go back, non. Kende liboso. Nasolo ba ne o kende liboso. Lobo kende liboso. Tamba bimi na prison. Ma chaîne est comme confungwama. Abimi comme osani. Ko avancer. Nasolo ba o avancer. O avancer. Makambo e bandoko simba. Makambo bandoko marcher. Osaki na musala bo promotion ye. Osaki na proposition ba matisi yo. Ya ona zolo ba ko avancer. Okobo kende liboso. Ile bo eza ya yo. Nazo prophétiser sur ta vie. Nazo ba ko na bobo na yo. 2025 oyo eza ade ko avancer. 2025 oyo fiko bima na ba prison. Fiko bima na ba blocage. Makambo ekangaki yo. Elimitaki yo. Infériorité. Bato mosusu bazalaka na esprit infériorité.
Advance forward. Et ça le verbe avancer. This is the verb to advance. Somebody who's advancing. You were there, but now you're here. You was at number 1. But somebody who's advancing is now number 3. It's now number 3. Number 4. My sister, brothers, let me tell you, number 1 for you, number 2 for you, number 3 for you, number 4 for you, number 5, 6 for you. Go forward. That is you going before the fall. Non pas au bandi musalo. No, when you start a job and they remove you and you're sad. You had a job. You had a great opportunity. But now there's a lot of complications. But this year, with our God, all those prisons, you will come begin to advance. Le banazambe za kitoko The word of God is wonderful. Tala namoni napesa ka passage totangi. I'll give some passage to totanga neto prier. And then we'll pray. Bolembi. Are you tired? So bolembi na kati na rasi. If you're tired, you stop. Pour la ligne débordée. I don't want to go past the time. I don't want to go past the time. La paix passage et passage au prier pour nous. I'll give a passage and we'll pray. Esaïe 8 verset 23. Let's go to the book of Isaiah 8 verset 23. I like this passage, Isaiah 8 verse 23. Ce que tu as prié, it's better to stand up, please. I think we will finish now. I think we will finish, but get Esaïe. Let's go to the book of Isaiah 8 verset 23. Isaiah 8. Dans un début année, il faut tout ça la prière au bondeli, comment va bi o yo go senga, Yesu abito senga. O sengi o bondeli tikabi na yo, makabu na yo, class na yo, ma projet na yo, et ne betala. This year, when you go with it, we need to write our project. We need to write our project wherever we're going. Make that writing. Ba projet commun. Where you want God to do down. Grab a pen and paper and write down what you want. This year you need to buy a house. If you want to buy a house, buy a house. Amen. Say, I want to buy a house. I need money, maybe 10,000. I need to buy a car. Right? Anything you need, buy it. Write that in the paper and start to pray. And start to walk about that, and you will see the miracle of God. Hallelujah. Amen. Mingi, soko lingi réalisation makambo salama. Faut que koma yango. You need to write it down. Koma. Write it down. Soko sana ba projet zo lingo sala. Oh, you need to have a fiancé cette année. If you want a fiancé this year. You looking a fiancé, good wife, good husband. A good wife, a good husband. Write that. Zambe na lingo pesanga. Molingami, molongami. You write. Okomi. I want you to write it down. Onzambe na lingi na salaboy. Na lingi na ba class na ngana salaboy. Na lingi koma ya ngokoma. Okomi komi bonde ni no yeba kendika mbo bimi na ngoli kambo fukoma. You need to write these things down. Ngai pe na koma makambu nanga. The things I want God to do in my life. I write it down. I work. I will see the miracle of God. And I will see the miracle. Hallelujah. That's what you commenter. Maybe you don't know what you want in life and you're going and you don't know what you want in life. We have the children of God.
sommes éclairés. Comment Nzambe na lingina sala boy. Nzambe na lingina sala boy. Nzambe na lingina sala boy. Nasala ba projet na sala boy. Eza ba projet spirituel, eza ba projet financier, eza ba projet social, matériel. Write that and start to pray, start to work for that. With God, tout est possible à Dieu et tout est possible à lui. Everything's possible with God. Alléluia. Totanga balabini. Esaïe. I want everyone to read it. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant. J'ai aimé là où la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. But there will be no more gloom. Si la terre wana et la Bible molide que ça la terre wana c'est la terre tcha famille na yo. When it says the land, les ténèbres, ténèbres cause à la maladie, ténèbres cause à la pauvreté, ténèbres cause à la échec, la déception. Makambo nyonso yo tolingakate. the things that we don't like, Bazobenga monde ténèbres. that's the gloom. Babi ekere ni lisusuté. It says there will be no more gloom. Esika ya terre tcha kombo na yo. And when it says Esika ya land, put your terre name. tcha famille na yo. When it says land, Esika put ya your terre family. tcha libala na yo. When it says Esika ya land, terre tcha, c'est-à-dire même bana na yo. even your children, Les- put it there. Ténèbres ne régneront pas toujours. La mort ne régneront pas toujours sur Serge. La mort ne régneront pas toujours sur la famille de Serge. La pauvreté ne régneront pas toujours. Blocage, malédiction, mauvais sort ne régneront pas toujours. La pauvreté, c'est-à-dire là, yonde suko koloba yango And you loba, will confess that ne régneront pas toujours. it will no longer reign. Ézéchiel. Let's go to the book Donc of Ézéchiel, Ezekiel. on peut savoir passage de Torobonde. I'll give some passages and then we'll pray. Ézéchiel chapitre 37. Let's go to Ezekiel 37. Ézéchiel 37. Ezekiel 37, Balobi a la verset 1 balobi. verse 1. Ézéchiel nzamba la kisi. God showed Ezekiel Balobi la verset 37 balobi la main de 37, l'Éternel. verse 1. The hand of the Lord Fils de moi. came upon me L'Éternel me transporta en esprit, and brought me out in the spirit of the Lord me déposa dans un lieu rempli and set me et down ossements. in the midst of the Il valley and was il full of me bones. fit passer auprès d'eux tout autour et voici. And he caused me to Ils pass by étaient them all around. fort nombreux And behold, they were very many à la in the open surface valley. And de indeed, la vallée. Ils étaient complètement secs. they were very dry. Nzamba lakisi mosali na ye mikuwa. God showed his Mikuwa prophet wana eza bavi ya bato. Bato ebele bakoma mikuwa. bones. And many people are like bones. Baaktivité ya bato ekoma mikuwa. Many people's activities have become dry Badestine bones. ya bato ekoma mikuwa. Many people's destinies have become dry bones. C'est-à-dire mikuwa eza bomo eza te na mikuwa vi eza te. There's no more life in bones. Et nzamba alobi na Yesu ko alobi na sala nini? And what does God say to Ezekiel to do? Dans le verset 3, Verse 3. il me dit, fils de l'homme, And he said to me, Son of ces man, ossements pourront-ils revivre? can these bones live? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Oh Lord God, you Il me know. dit, prophétisez sur ces os Again, he said to me, prophesy to these bones. et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. I say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Ainsi parle le Seigneur éternel. Thus says the À Lord ces God os, voici, to these bones, je vais faire surely I will entrer pour en vous un esprit et vous vivrez. and you shall live. Et la suite, And the following, il a prophétisé. we see Ezekiel prophesying. Mikuwa oyo ekomaki na bomoi. And we see that these bones Mikuwa become oyo alive. ekozala bavi na biso. And these bones Mikuwa oyo ekokozala destine ya moto. Mikuwa oyo ekokozala vie ya moto, projet ya moto, ndako ya moto. someone's household. Ekoma desséché. It has become dry. Vie eza lisusu te. There's no more life. Libota vie eza lisusu te. There's no more life. in the Bakuple family. vie eza lisusu te. There's no more life. in the Oza noso na posa relationship. kovivre te eza osoma. And you have no desire to live. Nzambe alobi na That's the word. mwana na Nzambe prophétiser. But the God alobi says, loba, Son loba. of man, prophesy. Nzambe azoba no lelo loba. God is saying to you, prophesy. Prophétiser zo liloba na Nzambe loba. Take the word of Loba God si and ta prophesy. vie. Loba si ta destinée. Prophesy Loba. over your destiny. Babitaka bandi koloba. And when you began to prophesy, Bomoi komkokota na mikuwa. life began to enter the Mikuwa ekomi bones. kolata nzoto. And the bones Tala began zoloba to na have
Mais prophétiser, ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui Dieu a parlé, ainsi dit l'Éternel. Bandako latisa miku anzoto. Bandako latisa vino nzoto. Bandako latisa ta destinée. Ta famille est comme miku bandako latisa nzoto. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Pour prophétiser, c'est rien. I will prophesy concerning this. Passage Another passage that Jérémie 15 verset 20. Jeremiah 15 verse 20. Jérémie 15 verset 20. Jeremiah 15 verse 20. What does it say? À part Jérémie, on a deux passages sous total. And I'll give two other passages after this. Jérémie 15 Balobi. Dans le Congo, la Bible est vraiment important. Les autres ont dit mire. Alobina Jérémie. Okokoma mire des reins. Mire des reins. Cette année, okokoma mire des reins. This year you'll be a fortified bronze wall. Et ça comment dit? Jérémie chapitre 15 verset 20. Jeremiah 15 verse 20. And it says, je te ferai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. And I'll make you to this people a fortified bronze wall. Muraille de reins. A fortified bronze wall. A bronze wall. C'est-à-dire que c'est-à-dire maladie est kotawa. So how will sickness enter? Cette année, c'est-à-dire protection. You'll be like a fortified bronze wall. Et après cela, and after that, ils te feront la guerre. They will fight against you. Mais but they shall not prevail. Car je serai avec toi pour te faire quoi? I'm with you. Pour te sauver et te délivrer. I'm with you to save you and deliver you. Cette année, don't make war. Pour te sauver et pour te délivrer. Dit l'Éternel. Says the Lord. Verse 21. Je te délivrerai de la main de qui? I will deliver you from the hand of the wicked. Many people are wicked, but God will deliver you from their hands. Je te sauverai and I'll redeem you de la main de qui? From the grip of the terrible. God is with you. Read all these passages. I want you to confess it over your life. Let's go to number 6. Nombre 6 verset 23. Let's go to number 6 verse 23. Phénomène. Phenomena. Vivre le phénomène. Experience a phenomena. Non. Number 6. And this was the formula God gave Moses. Ici, c'était la formule de la bénédiction que Dieu avait donnée à Moïse pour bénir son peuple. That God gave to Moses. Ici, Dieu a dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, and the Lord spoke to Moses, saying, parle à Aaron et à ses fils. Speak to Aaron and his sons, saying, et dit, voici, this is, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. The way you shall bless the children of Israel. Vous leur direz, say to them, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, que l'Éternel te bénisse. The Lord bless you. The Lord bless you. Et il te garde. And keep you. Comment tu peux bénir quelqu'un
que le Seigneur te parlait la bénédiction. Et quoi? Après la bénédiction, le Seigneur te garde. Et ça, bon, le verset 25. Que l'Éternel te fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde quoi? Sa grâce. N'extendez pas pour la rabat. Même maman nous a tant bas bazo kende classe. C'est la même semaine yo au bordeli. Moi nazo kende classe. Soit ni loba nzambe au réciter ngo. Ozo loba mpona mwana. Que mafuta neza likolo na yo. Longi nzambe za likolo na yo. Na pamboli yo. Zamba batela yo. Ndeko soko de classe boye. Zamba batela yo. Et longi nzambe za likolo na yo. Ngolu ya nzambe za likolo na yo. Et ce qui te continue na verset, la suite on a verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne quoi? I give you peace. No, I don't want this year to be agitated. Agitated. I don't want you to be agitated. Agitated. I don't want you to be agitated this year. Agitated. You're doing the exam. No, we need peace. You prepared for something, but now when it comes to it, you're not. We need peace. Hallelujah. This year is the year of peace. Dépasser. We need. No. Down. Set your neighbor down. Come on. Down. Also, la dépasser. You are single, but those are not dépasser. Single, but you're stressed. Calm down. Photobonde la malobo zobonde la nzambe pesanga kimia nzambe pesa grâce na ndanga nzambe batelanga nzambe bénédiction na kolona eza awa ndenge bapambola na bato yango na pesa bazo ba passage yango banda otanga yango pona omo na biso bazo mona pe disute. C'est ainsi qu'ils mettront sur les enfants d'Israël. Thank you. Mais Psaume 23 verset 1. Psaume 23 verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il ouvre dans ma tête ma coupe déborde. Ah, ma coupe déborde. Coupe de bord de coupe, il ouvre lui la matin. He anoints my head with oil. Le mec qui n'a pas le réseau, ça lui m'étonne. I may your cup overflow today. Il dit si il a dit I'm praying to God, asking for your cup to overflow. Cup to overflow. Say cup to overflow, come on. I want my cup to overflow. I didn't tell to say that in English. Cup to overflow, come on. I want my cup to overflow. I need you say loud. My cup will overflow. C'est-à-dire, mec qui peut causer la finance, la banque n'a eu bon moiseau au sali, ma foutu non pas au sali, ma foutu même bon nègre, au foutu Mbongo ezalaka. Mbongo ezalaka. Osomi biloko kolia estikalaka. C'est-à-dire, c'est sa bénédiction. Ma coupe déborde. Il ouvre lui, mais ma coupe fait quoi? Après, ma coupe déborde dans le mini. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il restaure mon âme. Dans les beaux passages, you can say to me, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. I shall not want. I shall not want. Anything. You will lay me beside the green Marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. And even if I walk through the valley of the shadow of death, I will fear son no bateau evil. me rassure. Et il dresse une table. Et ça très bien. Et ça pour moi. Après ça pour moi. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il ouvre lui la matin de ma coupe. Après c'est là. Ta houlette et son bateau. Ça après ça dit.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bonheur et grâce et ça dit. Bonheur et grâce et ça là. Bonheur et grâce et ça dit. Et là, grâce na bonheur nzambe ça dit. Et là d'ailleurs lukayo. Obi na Deutéronome 28. Quelque part balobi que il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Tika bonheur et grâce et ça dit lando cette année. Et après cela, et la grâce m'accompagneront. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, des years, les lots ont les 5. Si tu commences à combien de days, 300, 67, 65. Tous les jours, bonheur, la grâce, c'est ça, et après, j'habiterai dans la maison. Habiter dans la maison de l'Éternel, ça va me ressembler là. Ça va me ressembler la présence là. Ça n'a pas besoin de répéter comme on est là. Ça n'a pas année autant la Bible kala, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Et ça bon moi. On va continuer les autres bien sûr. Et nous allons maintenant prier dans le milieu. Et c'est une booster your faith. And everybody now you can pray about your life, surrender your life to God.